अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके? दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, सेहत और आफियत अता फरमाए। अल्लाह सुब्हाना ताला लंबी बरकत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह सुब्हाना ताला ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए, अपने दीन की खिदमत के लिए चुन ले, जैसा कि अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बरों को चुना था। बच्चों, आज हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर मज़ीद बात करेंगे और हम ये जानेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किसकी मदद से मौजज़ात दिखाते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अंजील नाजिल हुई थी, उसमें आखिरी नबी का नाम क्या बताया गया था? क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई थी? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस वक्त कहाँ हैं? और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापिस आने पर किस नबी की तालीमात पर अमल करेंगे? यानी जब वो दोबारा दुनिया में आएंगे तो क्या तौरात पर अमल करेंगे, अंजील पर करेंगे या कुरान पर करेंगे? प्यारे बच्चों, पिछली दफ़ा हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात की थी कि पंघूड़े में वो बोल पड़े थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक अजीम नबी के तौर पर बड़े हुए। वो अल्लाह सुब्हाना ताला की मदद से मौजज़ात दिखाते थे और अपनी कौम को सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने का कहते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं अल्लाह का बेटा हूं या मैं तुम्हारा माबूद हूं या मेरे साथ साथ मेरी मां भी तुम्हारी माबूद है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था। आप उनसे फरमाया करते थे, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते थे कि बेशक अल्लाह मेरा और तुम्हारा रब है, बस उसी की इबादत करो, यही हिदायत का सीधा रास्ता है। लेकिन बच्चों, सिर्फ चंद लोग ईमान लाए। अक्सर जो थे उन्होंने उन्हें पैगंबर ना माना, बल्कि उन्हें कत्ल करने की साजिशें करने लगे। वो थे यहूद। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी बताया और बताया कि उनकी क्या पहचान होगी, यानी नबूवत की मोहर लगी होगी। और उन्होंने अपनी कौम से कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं तुम्हें अपने बाद एक नबी के आने की खुशखबरी देता हूं जिसका नाम अहमद होगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का जिक्र करते हुए फरमाया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, बल्कि वो अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। इन तमाम मौजज़ात के बावजूद बनी इसराइल की जो अक्सरियत होती है ना, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाई और उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो मौजज़ात थे ना, उन्हें जादू कहा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहने लगी। प्यारे बच्चों, गिनती के चंद लोग जो हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। ये बहुत ही मुत्तकी और नेक लोग थे, अल्लाह से डरने वाले थे। इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बहुत मदद की अल्लाह का पैगाम फैलाने में। और इन हवारियों ने, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इन ईमान लाने वाले साथियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के शर से महफूज रखने की भी बड़ी कोशिश की। लेकिन बच्चों, यहूद ने उस ज़माने के रूमी बादशाहों के साथ मिलकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ चालें चली, बहुत शदीद मुखालफत की। उन्होंने जो रूमी बादशाह थे उन्हें गुमराह किया और कहा कि देखो, ईसा अलैहिस्सलाम की जो दावत है ना, यानी ईसा अलैहिस्सलाम जो लोगों को तौहीद की दावत दे रहे हैं ना, इस दावत से तुम्हारी बादशाह चली जाएगी, यानी तुम्हारा इक़्तिदार खतरे में पड़ गया है। बिलाखिर इन्होंने साजिश करके, चाल चल के रूमी बादशाहों को उकसाया
اور بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنی طرف سے سولی چڑھا دیا، لیکن وہ سولی نہیں چڑھائے گئے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی اور انہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا تھا اور ان کا جو ایک برا ارادہ تھا اس سے بچا لیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی شکل کا ایک اور آدمی بنی اسرائیل میں بھیجا۔ سپاہیوں نے اسے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر گرفتار کر لیا اور سولی چڑھا دیا۔ سب سمجھے عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ سولی چڑھ گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اپنے پاس آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اور بچوں، قیامت سے پہلے وہ دوبارہ زمین پر آئیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت لے کر آگے چلیں گے، یعنی کہ شریعت لے کر آگے چلیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم دیں گے سب کو۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں انجیل یا زبور یا تورات کی پیروی کرو، کیونکہ وہ کتابیں جو ہیں، ظاہری بات ہے قرآن میں بھی ذکر ہے کہ اس میں لوگوں نے تحریف کر لی تھی، یعنی رد و بدل کر لیا تھا، اب وہ قابل عمل نہیں ہے۔ ہاں یہ تو ہم نے ماننا ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن عمل نہیں کرنا، عمل صرف ہم نے قرآن پہ کرنا ہے۔ اور بچوں، ان یہودیوں کو وہ جب دوبارہ آئیں گے تو غلط ثابت کریں گے اور بتائیں گے کہ انہوں نے چالیں چلی، سازشیں کی اور مجھے اپنی طرف سے قتل کر دیا، سولی چڑھا دیا، لیکن اللہ نے مجھے اپنے پاس اٹھا لیا تھا۔ اور وہ عیسائیوں کے غلط عقیدے کو بھی ثابت کریں گے اور کہیں گے کہ انہوں نے مجھے اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا اور میری ماں کو بھی الہ کہہ دیا تھا، یا پھر یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ میں اللہ ہوں، حالانکہ یہ ان کی اپنی غلط سوچ تھی، یہ ان کا من گھڑت عقیدہ تھا۔ بچوں، ہم نے یہ سیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، یعنی نہ تو وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور نہ ہی خدا ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں، نعوذ باللہ۔ اور بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کا ذکر انجیل میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ بھی ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ اور انبیاء کرام کے جو بھی معجزات ہوتے ہیں وہ اللہ کی مدد سے ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام بھی ہماری طرح اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو مصیبت کے وقت، آزمائش کے وقت ان نیک بندوں کی اللہ مدد کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بھی قدم قدم پر مدد فرمائے، ہمیں اپنے دین کی سربلندی کے لیے چن لے۔ آمین، اللہم آمین۔ بچوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔